anjir. Kapal kan daripada kayak diem aja terus kayak batu anjir. Apa ki gambar deh? Bagus sih cok, burung garuda cok. Burung garuda apa kayak manuk? Ah, coba mau gambar apa gitu? Oh, nulis apa gitu? Kita bukan satu angkatan tapi kita keluarga satu tahu lah jalan betul Kita bukan satu angkatan, tapi kita keluarga satu cerita. Asik, kelas. Bikin cok. ini kita bikin mau aku bantuin nggak? Aku bisa jadi. Ini keterusan ya. Woi, Bin, ayo pulang. Ya. Ayo, ambil lagi. Ayo, Bin. Kenapa, Bin? Masih ada ketinggalan. Aku akan pernah lupa sama teman. Kita juga nggak bakal lupa, Bin. Tapi kita tetap terus berjalan. Itu emang kita berjalan. Tapi kenangan kita pasti gak bakal lupa. Jalan cabut. Udah. Ya udah habis saya. Ya dimanapun kita udah susah karena tidak bisa kita akan habis kalau kita malam masih tetap apa? Tapi ini juga kita berbeda beda ada SMA, ada SMK, cuma ya. Ya mana mana. Ya jalanin aja ini. Nama kita siapa? Siapa aja? Kita dari SMA mana berapa? Another version of me, I was in it. I waved goodbye to the end of beginning. The song has started now, and you're just finding out. Now isn't that
It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Damn, who knew? All the planes we flew, good things we've been through, that I'll be standing right here talking to you about another path. I know we love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last. Had to switch up, look at things different, see the bigger picture. Those were the days, hard work forever pays. Now I see you in a better place. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side, and now you gon' be with me for the last ride. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way, from where we began. You know we started. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. Let me tell you. When I see you again. First you both go out your way and the vibe is feeling strong, and what's small turn to a friendship turn to a bond, and that bond will never be broken, the love will never get lost. And when brotherhood come first, then the line will never be crossed. Established it on our own when that line had to be drawn, and that line is what we reach, so remember me when I'm gone. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side, and now you gon' be with me for the last ride. Let the light guide your way. Yeah. Hold every memory as you go, and every road you take will always lead you home. Oh, it's been a long day without you. Hey guys, say thank you for our teacher. Thank you. See you on Seberapa jauh dari sini, tembok-tembok ini tak berarti, asal ku lihat senyummu hari ini, mendengar keluhmu malam nanti. Saat semua telah saranya, kita hanya punya bersama, lewati syurang terjalnya dunia. Ramai sepi ini milik bersama. Oh iya Ci, sekarang ada foto perpisahan kelas. Melihat tawa tangis dan nisa, mendengar kabar berbagai macamnya. Kali ini kita belajar banyak yang untuk kita ulangi nantinya. Satu, dua, tiga. 1, 2, 3. Semua tak telah saranya. Lewati syurga terjangnya dunia. Ramai sepi ini milik bersama. Saat terasa berat-beratnya,
past. Now it's time to say goodbye to all the beautiful memories in this school. Grade 7, you came with small steps but big hearts. The first year in a new school is never easy and unfamiliar place. New faces, rules you didn't fully understand. But look at you now. You've made it this far. You started discovering who your real friends are, learning that grades aren't everything, and that the journey matters more than the destination. You've laughed, maybe even cried, felt lost, and maybe wanted to give up, but you didn't. And that's something to be proud of. Every small step you take today builds the strong foundation for your future. Don't rush to grow up because this moment is a beautiful time to learn and to grow. Keep walking with a sincere heart. And never be afraid to become the best version of yourself. Kalian berada, ku kirimkan terima kasih untuk warna dalam hidupku dan banyak kenangan kita. Kau melukis aku, lembaran foto hitam putih kembali teringat dalam mimpi saat Grade 8 is the time that often goes unnoticed. It holds so much meaning. You're no longer the new kids, but you're not at the final stage either. This is where the real test begins, whether you can stay strong or lose direction. Responsibilities start to weigh. More assignments, higher expectations. But in the middle of it all, your character is being shaped. You're learning how to manage time, how to control emotions, and how to work with others. It's not an easy phase, but it defines who you truly are. If you feel tired, it's okay. Just don't stop, because every bit of effort you make today, no matter how small, is an investment in your dreams. Don't be afraid to fail. Failing is part of learning. What matters is that you keep going, keep trying, and keep being better than you were yesterday. jika aku pergi lebih dulu, jangan lupakan aku. Ini lagu untukmu, ungkapan terima kasihku. Lembar monokrom hitam putih, aku coba ingat warna demi Time moves so fast, without realizing it. We've reached the end of this journey. Grade 9, the final year filled with stories, colors, and memories. And today, we stand at the edge of goodbye. Gak nyangka ya hari ini hari terakhir kita sekolah. Lewat kenangan yang akan selesai. Kita jangan sampai asing ya, tetap komunikasi. Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Sekarang adalah masa untuk kita mengenang semuanya. Aku tersadar bahwa ini adalah hari terakhir kita masuk ke sekolah yang sama. Jangan menangis, ku dibuai sampai tenang. Kurang lebih 3 tahun kita bersama. Setiap hari telah selesai. Api marahku ternyata kacau, bisa luluh. Jangan menangis, iya tenang, ku dibuai. Jika malam datang dan tak
adalah kumpulan orang asing yang tak berani bertanya satu sama lain. Berhadapan dengan cahaya yang kerap membutakan. Tahun kedua, kita sudah saling mengenal dan berani bertanya satu sama lain. Lalu, tahun terakhir kita bersama, bermain ketika jam kos, ramai kalau guru tidak masuk, atau hanya sekedar tidur ketika guru mengajar. Hal-hal gila yang pernah kita lalui bersama. Mungkin suatu saat pasti akan berubah menjadi tawa di larut malam perjalanan dewasa. Sampai bertemu waktu yang tak ada ujungnya ya. Aku tahu perjalanan kita masih panjang. Dan mungkin dunia tidak akan bersahabat lagi dengan kita. Tapi dalam ingatan yang panjang, kalian akan tetap menjadi seorang teman. Terima kasih juga sudah memberikan banyak pembelajaran serta pengalaman seru yang tidak akan terlupa. Setiap pertemuan ada perpisahan, dan perpisahan itu ada untuk menghargai sebuah pertemuan. Dan kini semua telah selesai. Tak terasa, sudah sejauh ini kita berjalan. Pada akhirnya, segalanya akan berakhir. Setiap pertemuan pasti akan ada perpisahan. Dan disinilah kita, di ujung jalan ini. Inilah saatnya kita saling mengucap kata selamat tinggal pada seluruh kenangan, pada seluruh perjuangan yang kita lalui bersama selamanya. Walaupun jalan yang kita lalui nanti akan berbeda, kita harus terus melangkah maju. Sayangnya, petualangan kita akan berakhir di sini. Jika nanti kita bersimpangan, jangan malu untuk saling menyapa. Aku tak sedih karena semuanya akan berakhir. Tetapi aku bahagia karena hari ini pernah terjadi. Dan kau menjadi salah satu dari banyak jalan terindah yang ada dalam hidupku. Setiap orang ada masanya. Setiap masa ada orangnya. Sekarang adalah masa untuk kita mengenang semuanya. Mendengar keluhan nanti saat semua tak jelas arahnya, kita hanya punya bersama melewati jurang terjalnya dunia. Damai sepi
tapi ini milik bersama. And when she was happy, so was I. When she loved me. Aku baru tersadar bahwa ini adalah hari terakhir kita masuk ke sekolah yang sama. 3 tahun kita bersama, setiap hari telah selesai. Tahun pertama, kita adalah kumpulan orang asing, tak berani bertanya satu sama lain. Tahun kedua, kita sudah mulai saling mengenal, berani bertanya satu sama lain. Lalu tahun terakhir kita bersama, volley ketika jam kelas tiba, remi ketika guru tidak masuk, atau hanya sekedar tidur ketika guru menerangkan, dan kini itu semua sudah usai. Semuanya sementara, kita di ujung cerita. Untuk 5 menit coba kau mengambil alih dunia. Ada masanya kita mencuri ruang dan waktu. Raising our leaders, we're getting in tune. The music's played by the madman. Forever young, I want to be forever young. Do you really want to live forever? Forever, forever, forever young. I want to be forever young. Do you really want to live forever? Forever young.
ada kata-kata. Jangan mencari masa lalu saat orang barumu menyakitimu. Malas di sekolah ini kantuk. Pokoknya mencari kata-kata. Gurunya Itu dong. And when I'm back in Chicago, I feel it.